मुझे क्लीयर लिखिदेवी बोली मोर किसी रिक्स नहीं बर्तमान ओडिशा सर मारे तो मुझे आगुरी कहीदेवी तक मारे हाँ गोटे मुख्यमंत्री तो जीवन प्रति विपद मार दूसरी सब तब आम कहीं मारू आम पाखे चाकरी कर बेपार करूँ रखी आम तो कहीं मारू मो लोक धमक कहीं मो लोक कहीं धमक देवे मत बुझे टे मो लोक धमक ये देवे ना मो पाटे बेपार करे आम 2 पैसा रोजगार कर मो पार्टी चलो तक मो लोक देवे प्लान कर सूर्य मंदिर जावाई जाऊ कलाकार गोटा मैं भगवान भगवान एमती निज भावी दूसरी मुझे कहीं छाला सी जान स्वामी स्त्री नुहति कि गोटे रूम रोचे आम भाई कौन कौन कह जात्रा इंडस्ट्री तो जानते हाँ आम ना 10 कोटी ना हाइकोर्ट में करूँ क्षतिपूरण 10 कोटी आर 10 कोटी तार ये भी जन सी तार आना व्यक्तिगत साप ना मोर नु ना ता ना देखुना रेजिस्ट्रेशन हाँ ना तार से कौन मो बासना शुंगिकी रही मरज मत भल पाऊँ साप अलाउ नुह ताकू छाड़ी जाऊनी साप से कौन अलाउ मुझे तार ना बहुत आड़े डिस्टर्बान्स आगुरी जो रहा कौन सापर गोटे नियम अच्छी जोटा कि पाखे से सर्टिफिकेटा धरिकी जापर सब कथा कर सर्टिफिकेट देखी ना से किणी बोली अच्छी सर्टिफिकेट देखी तो मुझे जानी से विषय कितु बर्तमान साई साप पायल 3 जन तक पळेले से तो ना तो आसीबे ना आसीबे नहीं कहि काली गोटे दिन खंडगिरी आस्ते पुणी आज आउथरे खंडगिरी थाना कहीं आसिले ना काली एक्चुअली बुझे जे जणे देबे आसिकी से जॉइन करू ताकू फोन करी कथा आइतली नाच कर कौन है मुझे बुझी किए कौन कही कि सी नाच न करके कमिटी मैंने आते एफआईआर करा मुझे बाध्य एफआईआर कर बाध्य कमिटी तो आम नार कर नार कर 2 जण नार आम एफआईआर करूँ कमिटी बर्तमान मो नाच फेल कर मोर आज क्षतिपूरण देते ये साई पायल नाची ना दर्शक 5000 दर्शक होते जो क्षतिपूरण हम सी जहाँ दाबी करेंगे जो कमिटी आम दाबी करूँ से कमिटी अनुसार तमने साई जहाँ डिसाइड करथिले कि आउ नाचिबे नाही पेंडाल छाड़ी देबे बोली तमने सेटा सब से छाड़ी देले मु कहि परिबिनी होते से तो आज आसीनी मु थाना द्वारस्थ होइछि थाना दा निष्पत्ति न अच्छा काली से आपन को जो माने आपनकर पार्टी जो छाड़ीले आपन किछि लेखा बका देइछंती ना नाही मुहरे जा मुए ए भाबु देउछि मु गोटा माने कलाकार गोटा माने मु भगवान भगवान एमती निज भावी दूसरी मुझे कही कहीं छाला सी जान स्वामी स्त्री नुहति कि गोटे रूम रोचे आम भाई कौन कौन कह जात्रा इंडस्ट्री तो जानते कौन हाँ आम ना 10 कोटी ना आम हाइकोर्ट में करूँ क्षतिपूरण 10 कोटी आर 10 कोटी तार ये भी जन साई ना नहीं तुलसी गंडा बुकिंग हुए ना बुकिंग तुलसी गंडा हिसाब हुए सा ना नुह कि जो जगह दर्शक चाहूले से बर्तमान घृणार आरंभ कर जो कमिटी सी जहाँ बर्तमान झमेला जहाँ जो हम से बुझे बर्तमान गोटे ट्रेंड चलता जे साई आउ सहित जो साप तो से जो ट्रेंड टा गोटे थिला शुण साप तार सी तार आना व्यक्तिगत साप आपनकर नुह ना मोर नु माने तुलसी गणनाट्य साप ना ता ना देखुना रेजिस्ट्रेशन साप निजस्व हाँ तार सी जाइए बर्तमान रेंजर बर्तमान कमिटी लोक सब जाइए 500 खंड लोक तुरंत अरेस्ट कर साप धरिक आम पेनल होता माने साई से सापटा को निजे रेजिस्ट्रेशन करी आंती हां नांडू बाबू नु ना किन जत्तु आपन यात्रा पार्टी को आपन तार से कौन मो बासना शुंगिकी रही मरज मत भल पाऊँ साप अलाउ करथिले ताले अलाउ नुह ताकू छाड़ी जाऊनी साप से कौन अलाउ मुझे तार एते लोक ना बहुत आड़े डिस्टर्बान्स आगुरी जो रहा कौन सापर गोटे नियम अच्छी जोटा कि पाखे से सर्टिफिकेटा धरिकी जापर सब कथा कर सर्टिफिकेट देखी देले सर्टिफिकेट देखी ना से किणी बोली अच्छी सर्टिफिकेट देखी तो मुझे जानी से विषय कितु बर्तमान साई साप पायल 3 जन तक पळेले से तो ना तो आसीबे ना आसीबे नहीं कहि परिबिनी तांका सहित आपण कथा हिचन नाही ना मु काली कथा हितली कहला 2 मिनिट पर कथा स्विच ऑफ कर देला भद्रामीर गोटे अभद्र गुरा तार कौन अच्छी कहला केतळे कथा हितले 11 मु कथा ही ना ता माँ कहते आमको जोगाजोग करना मुझे लगेली क्या मुझे कथा ही उठे नाला मु लगेली जो मैंने अभद्र शेष सीमा टपी जाती
ସେମାନେ ଯୋଉଠି ମାଲିକକୁ ବାପା ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ବାପା ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ମାଲିକକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥାନ୍ତା ସେ ବାପା ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନଥିବ। ଆପଣ ବା କୁଆଡେ ତାକୁ ଧମକି ଦଉଥିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ ଧମକି ଦେବି ମୁଁ ଯାତ୍ରାବାଟି ଆସେ ଥାନାରେ ଆସିକି ତ କଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ସିଏ କହିଛି ବାଇଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ କହିଛି ଧମକ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଧମକ ସେ କଥା କହୁଛି। ମତେ କୁହନ୍ତୁ ତା ପାଖକୁ 100 ଲୋକ କାହିଁ ଯିବେ ମୋ ପେଣ୍ଟି ରୁମ୍ ଭିତରୁ ମତେ କହିଲେ ଟିକେ ସେଇ ଲୋକ ତା ଲୋକ ପ୍ଲାନିଂ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି। ତାଙ୍କ ପେଣ୍ଟିଂ ରୁମ୍ କୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଦଉଥିଲେ 50-100 ଲୋକ ତାପରେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ତ ପୁରେଇ ନଥିଲେ ଆମେ ଯୋଉଦିନ ଆସିଥିଲେ ହଁ ସମୟ ଯାଇଛି ମିଡିଆ ସବୁ ଯାଇଛି। ଆମେ ଯୋଉଦିନ ଯାଇଥିଲୁ ଆମକୁ ସିଧା ପୁରେଇଲେନି କି ଏଇଟା ତାଙ୍କର 5 ଜଣ ମାତ୍ର କିଏ କିଏ ଲୋକ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ ତ କହିଛି ମିଡିଆ ବାଲା ଦେଖିଥିଲି। ତୁଫାନ ଯେହେତୁ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ନାଚ କରିକି ତାଳି ବର୍ଷା କରିଦେଲା କାଲି ପବ୍ଲିକଙ୍କର ଲୋକ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ବି କଲେ। ଆପଣଙ୍କ ମାନ ରଖିଛ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମିଟିର ମାନ ରଖିଛି। ମୁଁ କିଏ କମିଟି ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବେସର୍ବା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି 400 ଯେଉଁ 300 ଦିନ ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି କମିଟି ମୁଁ ମାତ୍ର ମାସକର ମାଲିକ ଯେଉଁଠି ଇଏ ହୁଏ ଯେଉଁ ରେଲସେଲ୍ ହୁଏ ସେ ମାସଟା ମୋ ଅଧୀନରେ କମିଟି ମାନ ରଖିଛି। ସାଇକୁ ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ କହିବେ ସାଇକି ଧନ୍ୟବାଦ କାହିଁ କହିବି ତୁଫାନ ଧନ୍ୟବାଦ କହିବି। ଆଗେ ଏଠି ପିୟୁଷ ଥିଲେ ସିଏ ବାହାରିଲେ ସିଏ ବି ଛାଡି ଗଲେ ସେମିତି ଗୋଟେ ବିବାଦ କରିକି ଏବେ ସାଇ ନାଇଁ ବିବାଦ ହେଇନଥିଲା ପିୟୁଷ କୋଉଠି ବିବାଦ ସେ ଗଲା ତ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି ଆଉ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରୁ ରହିକି ସେଠୁ କାମ ନ ସାରିକି ଯାଇପାରିବେ ନ ନେଇକି ନା ସେ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ପିୟୁଷ କହିଲା ମୁଁ ତ ଛାଡ଼ିଥିଲି। ଆପଣ ଗଢୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ଲୋକ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗଢୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ଲୋକ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଉପଭୋଗ ହବନି ବେପାର ହବନି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କହିଲ ନାହାନ୍ତି କେଉଁ ଢଙ୍ଗର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଆଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଇଏ ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ ଇଏ ମାନେ ଗଛ କଅଁଳୁଛି ଛୋଟ ମାନେ ବର୍ଷେ ଇଏ ନିଜକୁ ଭାବିଲା 2 ମାସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ କ'ଣ ହେଇଗଲି କିଛି ନାହିଁ ଆରେ କିଛି ନାହିଁ ଜିରୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି କୁଆଡେ ବିପଦ ଅଛି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ତ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ ତାପରେ ଆମେ କାହିଁ ମାରିବୁ ଆମ ପାଖରେ ଚାକିରି କରିଛି ବେପାର କରିବୁ ଆମେ ତାକୁ ରଖି ଆମେ ତାକୁ କାହିଁ ମାରିବୁ। କୁଆଡେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ଧମକି ଦଉଛନ୍ତି ମୋ ଲୋକ ଧମକ କାହିଁ ଧମକ ଦେବେ ମତେ ବୁଝିଲେ ଟିକେ ମୋ ଲୋକ ଧମକ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ବେପାର କରେ ଯେ ଆମେ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁ ମୋ ପାର୍ଟି ଚାଲିବ ତା କାହିଁ ମୋ ଲୋକ ଦେବେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ଯାଉ ଏବେ ତ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତେଣୁ କରିକି ଧମକି ଦଉଥିବେ। ନାଇଁ ସେ ବା କହୁଛି ଆଗରୁ ସେ ମୋ ପାର୍ଟିରେ ଥିଲାବେଳେ ଧମକି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ କେହି କଥା ଛାଡ଼ିଦେବେ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆଗରୁ ଆଭାସ ତାକୁ ପାଇଯାଇଥିବେ ଛାଡ଼ି କ'ଣ ଏବେ ଦେଇଥାନ୍ତା ଛାଡ଼ିଲେ 6 ମାସ ପରେ ଦେଇଥାନ୍ତା କି କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଏବେ କାହିଁ ଧମକ ଦେବେ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯୋଉ ଥାନାରେ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗଟି ଆଇଲେ କଣ ମାନେ କୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ନେଇକି ସାଇର ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ନା ନାଇଁ ଆଉ କୋଉଟା ନାଇଁ ଅନୁପସ୍ଥିତି କି ଯାତ୍ରା କଲାନି ମୋର ଫେଲ୍ କଲା ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଲା ସେ ତାର ଚୁକ୍ତିନାମା ଫେଲ୍ କରିଛି ମାନେ ତାକୁ ଏଫଆଇଆର ହବ ତ କ'ଣ ମାନେ ଯଦି କିଛି ହେଲା ସାଇର ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ତ ଆପଣ ଦାୟୀ ରହିବେ ସେମିତି ସେଇ ଗୋଟେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ଥାନାରେ। ମୁଁ ବା କ୍ଲିୟର ଲେଖିଦେବି ବୋଲି ମୋର କିଛି ରିସ୍କ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ସାର୍ ତାକୁ ମାରିବେ ତ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଦେବି ତାକୁ ମାରିବେ କାହିଁକି କହିଲେ ଯୋଉଠି ନାଟକ ଫେଲ୍ କରିବେ ଯୋଉଠି ଯାଇଛି ବୁକିଂ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନ ଯିବ ଅଲଗା ବେଳେ ତ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଯାଉଥିଲା କୋଉଠି ସେ ମାରିବେନି ତାପରେ ନାନୁ ଚଲ ଯାଇ ଓଡ଼ିଶା ସାର୍ ନାନୁ ଲୋକ ରଖିଛି ନା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ କେତେ ପଇସା ବାକି ରହିଲା କ'ଣ ଯୋଉ ତାପରେ ମୋର ଅଛି ବର୍ଷ କ୍ଲିୟର ହେଇନଥିବ ଏ ପଇସା ଚଢ଼ିକି ଅଛି ସେ ଆର ବର୍ଷ ପାଇଁ ବି 9 ଲକ୍ଷ ନେଇଛି ମାନେ ଆଡଭାନ୍ସ 9 ଲକ୍ଷ ଦେଇଛି ଆର ବର୍ଷ ପାଇଁ 24-27 ପାଇଁ ଟୋଟାଲ କେତେ ଲକ୍ଷ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଲାଣି ତାହେଲେ ହିସାବ କଲେ ଖାତା ଦେଖିବ ନା ସେ କ'ଣ କରିବା ଭାଇ ଟିକେ ରହିବ।